Assalamualaikum kunluan ng sarik anay na medyo tarik ada Trinidad Gendolman Bohol ana raja ada clothes ana baro hina ana iji yalla ro bilo guys may buntag sa inyong tanan ani ako diri sa kuan mag-uli lang kung asin nga among kiabangan diri so musod ako diri gusto nga natog makaparang bata diri sa sodere sige. Good morning. Assalamualaikum. Good. Can I ask one question? I'm going to Anda. Anda. Yeah. And then, Maybe how far? How many kilometers? Centro, diba? Center, English little. what the? Market? Wow. Market. Like, you go from the market, from Anda? Okay. Market. Do you know that it's crossing there? Yeah. I'm filming is- because I am vlogger. Ah, No problem. okay. By the way, I'm Muhammad Abdullah. Okay. Hindi totoo yan. Arab Filipino. Okay. Sa Bulgar, good morning. So, how far? How many kilometers left? Sa Anda ba? Pila ka kilometer sa Padong Anda? Anda? Oh. 8 pa siguro. Sige. Maybe 8 or Eight. 7, sir. Oh. Na. Also, what is the best tourist attraction there? There are spots, sir. Like, Beach. I know Kinali. Denali and there under White Beach. Another Yes. Wait, sir. Okay, no problem. Wait. Bitaw, mag-uli ako diri. Bits! Bits! Ga-vlog bitaw ko. Ga-vlog ko, boss. Okay ra. Taga sama ka mga gwapo ni kang doon magiwa. Tagaan! Kabaw lagi ba? Kabaw! Shout out na kay shout out. Okay, shout out ito. Sige na. Kasi ipanansi yung vlog yan. Ako onya na. Naka-shout out ko ba na siya. Oy, si wanang ka nagkatunong sa imong trabaho diha. Wajud, sir. Gabino ako, kita ga-vlog ta. Di ako baron. 14. Natripang jud ka na ho. Okay lain nakita. Salamat kong kita. Happy re. Asa inyo ha? Ginakot. Ginap. Mangga. Sabi mangga ka nang next sunod sa San Antonio? Oo. Diya. Oo. Na ako pong na prang na sila diya Labaludoy. Labaludoy. Ka nang naay karinderya. Oo. Ano ka nang katunong? Taga-asa man ka? Tagadari na. Okay. Sabat ng resibo. Shout out sa dali na. Sorry, shout out. Libre bitaw shout out. Yung mga kayaban diha. Daraway, uyab, sir. Yeah, imposible ay mga gwapa. Di ako baron. Mag-vlog ko. Nata diri karon sa unsa ni yung pangalan? Maria Peace Boutique, sir. Unsa to? Maria Peace Boutique. Diri mo pangabang og mga kuan, mga dress. Okay, shout out. White shirt. Ay yung mga hinanakit sa una. Darahin na lang. Igawas na dayon ba? Pa first, pa Mm-mm. Thank you, sir, ha? Salamat po. Thank you. So, mga ko ng permiso, okay ra kung i-upload niya. Pwede. Ako lang Apollo Kibuloy akong Facebook, sa Okay. Facebook. Pero Sa YouTube mo sad. Kung saan yung Apollo Kibuloy. ulo, Apollo Kibuloy. pwede mo isuot, sir, sir. Si Apollo ka na wanted na to ron. Ay, okay. Kana lang i-kuan god type Apollo Kibuloy. Wanted
Okay, salamat kayo. Thank you, sir. Ati panjig ka. Okay, babu. Thank you. Bitaw, mag-ulit ako diri. Bitch! Sana all. May Vlog bitaw. Vlog ko boss. Taga saan ka mga gwapo ni doon magila. Beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you